Donc, on y clé fla clé ça va que on y va la ouverture média et à bla ni tesi chamambaye ka explication nous donne le nous kosebe ko na la sona ma na fora ko SBN ya amba do Guinea de la voilà donc ko affaire de sola affaire ko na la ko de kama kutra nyon soro manade de pola donc nyana me umunu nga manade de po yoro fo avec monsieur le progrès de la commune Katouele parce qu'après cette fois-ci ko ni camarade. Donc, Kamala anaga chedo mande princesse magobaula parce que dossier donc me mande princesse allez ni mali jolde bolo c'est-à-dire anana ni dossier ni ya réseaux sociaux quoi gingo affaire kundo. Donc ante sega fo nete sega bok an sigi jamanya na ka ke il va faut ko umunu nga première fois de yaye mo munu na Guinea ko affaire la kata date au termina okli jigi malion. Akli bala ni na ni ministre ex ministre do musoga affaire et réseaux sociaux ga ko bijou pulo. Bijou pour leur affaire là, deni do kumbala ko kadi ani aramata de kunye genre anga mogo biun kaleno mogo ka mega essayer baruba ko kuma affaire là. Donc anya soroko aramata ni c'est-à-dire kadi de la ganyogon che kata 15e arrondissement la bako jigoron asei là. Donc ukale ganyogon dala je kata ga ino yekera ko langolo vidéo kumbu bolo ani langolo photo minye SBN ya stra no minye ani photo fere ni fon srawi. Malia ni tout le follow c'est-à-dire programme ni baraga ni ta chien fole malla mo ka datugu ni domaine na donc no asro ko datugu li ko be a domaine na ante se ga fo ko c'est malé parce que phénomène do mali ko na la ante ni dombe don o yoro fana kuma la kadi intara mara de dépôt là parce que amé do affaire là kuma na ayo akli la jigin ko sabe a vidéo be YouTube sans fait c'est vrai page ou changer là mais vidéo be YouTube sans fait kadi intara mara de dépôt là bolé astrola ni affaire kele nyogona de faire parce que ou kumbe musomanu filmer Guinea bala PDA bala ne mande princesse nana sigan do la nya fo we ngo réseau dobe mali kona la réseau mbe no feno fait c'est-à-dire phénomène mi do akonona la c'est-à-dire muso furuleu muso munu fuleno nu be chela sigila ube Guinea ni PDA la akonona la ngo wa ko millier be jelu ba akonona la c'est-à-dire jinatigu ba akonona la bomoko demsen fitinu talendo ku bla akonona la don la akli bala nde la kana ni alu kwa groupe fendo nya bla page ga do ye groupe chi au be aklibala bijou pulo ko affaire anyo fo ya no ka donge ka samarati ka babini tiga bijou pulo ma wele fangala de donc si c'est vrai que c'est-à-dire umuntara datugude ko abe gingo kumainde bijou pulo ka prevu be ambolo ya abe mali jolde mbolo MJD abe mandem princesse bolo video mi ibu ye ube senyoma umuso dama uba vokalu be mimba yira ku umuso dama ube senyoma donc nini la loi de bolé le sano programme de la commune 4 no ya sro ko fantantala ko famatala ko premier ministre tala aiwa ko jamana ina ko ogo muso do muso te otala bijou pulo fleb badala bugu bijou pulo de ni première chose ye bamako kono muso mi folé no la ni bamako ka dembe mandem princesse mangando abe ginu di nyogoma abe pede u di nyogoma abe sunguru baya la développer bamako kono ni iche furule ngoni nani bijou pulo be contacti la bamako wa abe aka wamba muso do nyini ka dama wa bijou pulo ere forle no muso malogo bela ni bamako be na ya tereke yi muso la ninko i muso te tugu mo wera ko ni bijou pulo te ko be ko kele no ya sro ko jamana imbe ka jodi ambe de be jamana njoli fo ni justice be ka justice clenene ambe de be justice clenene fe baramada amore ko ano ali ni do mi manda munumunu na kana bi on yera sigilenga amantani ala taula parce que na manye kiye mauta nyefo domina ni yere teke tarala ni chieno ibita manda de dépôt la otekele we man de berase si yere be so oma mais ame ogum ko na la komi sisa komi kuma inte giringiri kuma ingele no ko SBN ngo kele de wulilembe parce que mau obe kuma flado nyogona ginumbe SBN umbe bisexuel ube bamako bisexuel ude be ame ko to la ya pour ga wa famia nango bisexuel oluni chiabeda uni musobeda ode be bamako parce que fate do mo shila bamako igati ijo e fa bamako gade e ba bamako gade ni mabo segu ibora kayibora region dola ni e denye e ga seni musoba koro ya ko so ko ebe no de furu kino obe na furu nyogo fe parce que ken obe nyogo fe ko be ko kele na mi da brochette la ki jeni ba fama ko tu donc ubu ga sous couverture de ga furu nye u furu lendo den kemo bu bolo den mugon bu bolo furu te biya balde
bisexuel ou furuta bali aw kana na ko bina manaw da maw nyala réseaux sociaux ngaya ou bien ko bina manaw da maw nyala bara jagu ya soutien la kon man dem princesse do o flou kono machi fe ni ga kuru da ile kelen bi chu indi le te chu nyogo fe o kumala ko be ko kele ne man dem princesse boran ka fo manifiunye bamananga molena mali joli demba posté en français molena jien benyena comme ko bisexuel la da c'est-à-dire adaga wulilendo Bamako au muso furule wa c'est-à-dire fin manama unde dombe Bamako wa commerçant unde be dona ede ni cheta belebele do wa abubolo aberemani do wa abubolo jamajane do wa abubolo abe barashe kurane la uye ko yetele la wa ube segi ni kele neka wa umuso dama ube teria de damineta teria to la bambeta ke ishi rebe formuna ibo bara indu o formu kan aiwa neba isembla ibolo bla ichema minde ikanso aiwa ni muso bakora yimine ni mana inye foki danki wolo ki bla jiena mamo nyona ko bonyango daiga man de princesse manga o mana ke wa ayi muso be ni bara inde la Bamako u furulendo cheo bubolo demba ya tigudo kala banti nangara batete kule senteke jow yaye aiwa man dem princesse do to fle kuma kono antina nyona fili jamana ngono aw ba donne ba don mi be ka fawye mi e chien oba don guinéate Bamako de lesbianiate Bamako de bisexualia de be Bamako mbe muso fe mbe chefe donc mbe nga che ko yoro take na mbolo la muso dama obita antrege nywana o trege li be gani fe o fe sawa subhana manshi bubolo subhana apare bubolo ni yo subhana apare tawa ni ngoni barashe kurana o de be ma vibre o be ma yere o mana dairo wallahi ko kete sega mouvement mi ge sokono foga ko gesa hali na yo kurando ayira la to mouvement nyona ke machine maikele machine maikele wa machine blale manga ki mayuguba ale ni i barashele mbe kurana c'est-à-dire ko kele no o wala ko ge mana do la sokono wa o mana betigembe o sengembe ni ko ge yisa madoro ay wanu yu tega bo kama o fonate wili machine beretala machine sengembe ko bola machine ko bola dumuni teka ganya ko ge wili to figa eri doge hanama o teta machine du no barashela dro obeta umuso dama u debe nyoma tereko la vogali ubo kumala kule ubo kumala nyogon terego ubo kumala au kulote seka do look mo bola ngata vogal do bombolo no ani a video do mali joldi o sere ayta nyingali gani man dim princesse galonti ke kabako omu jara akana kinya na ogafusa akeri nyere omu jara ini ni masugu tiga na ye nyogambolo agafusa utega yera nyogambolo parce que ado ate ala ngoni ya mebe la sigi c'est-à-dire ko den fayi ye do de kew ni ya mebe la sigi ko den fa de ye ibe do de ke na te fo imane se bangani ngama obe ya fe ko ye kono da de law abe kunela ko Mustafa de ne be ne kono ya menine ko ngaye maliga fitini nyininga garasi 24 nyininga anyenyo anyero na manyo anyen taw to fo o kumala ko be ko kele awana wolela nina ni ko kera maloye ni yara kuma shuru ye ni ye malien dembe la maloya ka malien dembe kuma shuri abora ka fo ya won jine ko te won ni jene ya de ba jugoro ni kalabanchi ya de ba jugoro ni musoma doki de ba jugoro anye ni fo be nguka jeli milien ko nala sorry woy yoy mfasara mbasara nga labai ni jene ya indi afora jien benyena Moshimani dogo au tese ga foko mani me video kala uda au tese ga foko mani dongli dawiye ya ateku mala ka foko mande princesse ma c'est-à-dire un mois vidéo ken na jiema ya ko pour que ko fam oteku oula umu jara kelete dongli dara Bamako pourquoi ni jina musenga affaire umu jara be yala ni umu jara yetola affaire ina sege ko ni ko be ko kele ambe photo wila folo ambe sroga document nton ngono sa ambu benya fo ambe taka boya awa komi ko be chuko mina jena tiga kono ma beniga maledo donc iga maube côté mina iyera bo côté la mande princesse aw yera ba kalama passé chamachalama o maliga family passé côté do nama o MJD o kumala anta ye tega de be nyogombolo ko kele una atina kele taga yo kele antanga ambe tambe seo wala ko be ko kele ni mamunute umundo ni umuye umufle ni mamunu make dombagai ni ne umuye abe foni ne ma ko jara anga bamana didadi dongli dalangana do na ye didadi mine nyena oko ayiti taka didadi ko to abolo furu lembe
umu chebe francia atoko yoko laji saro ni mafili che ko ni jamu ye saro ni mafili che jamu ye jarai safrule saro atoko ye laji furusiri barage ni yoro ina ala mame folo voilà aga konyo kera ala mame atala chela ko befe donc mena me do kuma gono parce que malien nyogon degen de kadi malien nambara ke kulole bargatala ambe kuma franfasi ambe wuli ambe boya na beni mo kelendo amba be me be jimi bi de ga soko be ko kele awa umuku ya te fle voilà umuku ya te fle nyeshini tigi aba yere nyele ko mine nye amase kaga fo nyena ko nunu e biuyo amase anga na nyon soso nunu nga bisexuel la wallahi o munu be bamako ko muso teni na mancha koi man de presesi mangando o tu wa cheko bali atu wa denwolo bali wa ubeni jula jugu ya ine la bamako man de presesi manga voilà donc ko jinetiki bambe jamana ngono ko atumata jime mara maraga dew faga ko jinetiki bambe jamana ngono fa yere beni do akana ka boki sigi avion ngono c'est-à-dire ne mana usigile ko jine kuma nu sadra double band bi ne mine kwa jine te kulenge kele de jine te jene ya kele jine te pata ka ke bagaye c'est-à-dire no te ko don ayo do bo mo ka kuma ula c'est-à-dire pour que ga mo baga dron ka mo kunta dron c'est-à-dire u beni fini nunu do ne tara to babu yere beni to ichukum no ba ile avion ngono ni fini u ne bana to babu bu to ichukum na u ka don avion ngono c'est-à-dire ni fini ni allez fini na ni kana fini mi ne be ni kana c'est-à-dire nous ni kolongise bando kani fini ndo wasa nu bina le dron mo wasra unyeme oto bali se ala o jinetigi ebe sa domina ala ma delika fe ke ebe sa shini eni ga doni ba ala yo koloni filina be ni mina mi ni bioro yire ila ne man de princesse nya fo ye nga kuma la ga teme koloni filila de la ga fo ne wolo koromso do nyena c'est-à-dire kale numbe chusumala u mo ku fla ku tra koloni filila fe inu be chusumala john de benasa nunu mo fla tara so u jatigale ka kleba to u jabe ga tige ka chuse ka chube sa 20h mama yoromna malion ou echi me ko koloni filila ere de sara depuis ala e jienda ibe sa domine itoyi auto c'est-à-dire mena me kuma kele fo wiye programme ou défense talitere parce que lu fana be to nyini de la koina 600 ou be to nyini de la koina 600 mais c'est pour vous dire que quand mo mine guinea domaine ngono adela ka ke c'est-à-dire ka soro umujera ka affaire inte wa donc no kila nega affaire dollar nere bora no ga fako kadi datugura ko nyela ni bini umujera datugura o ko kelena c'est-à-dire nete se ga boka na ko parce que kuye umujera bay ko la ko umujera datugura ko te tien nete se go fo munu ba fo ku be coloni don c'est-à-dire ko ala ko jina bolu bolo ku ni jina be tagama chetu bolo ne ko ma se ga chenyi nu yere ide a jina tigi do be chenyu ma yere te so la chiere tu bolo bo se ga chenyi nu yere ute che so ra o be ga jina te se ga chenyi ni ngade madi ka jina te se ga che warba tigi kunshi mare ka jina a te se ga den barga mala se mare o kuma la danga de be ko u danga de be ka jina ko ne ka jina ba nye mo o te se ga nye ere fa ma be bo mo la filila ni be ko fe ka wuli ka tabarake umunjara nga kuma adresse le me edela parce que mbe umunjara de do umunjara iye dongli daga temetono even nga dongli la ne mande princesse to be yenyoro la umunjara ni ne ko ni ko inkera ki toko yera la kama ne toro kama ne shoki kama banela ne mande princesse ganotike parce que bramada muna umu toko kunte ko la umu an kum ye joker la taka dron la umu an bi sumale ni biga villa mogola ngolo fe jeye po kase chiede mbalantala kana siga ngafsa na sigirere akai anya information munu me information ya fo ko atumata jime maraka uga kuma suludei mi tara gati ferege maraka ula maraka muso elega kenya furula jamana ingono ka maraka muso kenya ko bela ko jine ki bo jine ko la ke eta laba mogo muso de matrekelima chene bani ko kera mbolo wala ko ni ko kera lebu ko horon denya keneka bomona denya keneka folo fe ma kumba yere faga ni mine na ni dugubla ko nunu la brama dabe fo nunu ma de ko dugubla ko ifurule mana mine jene yala ou bien ifurule ki mine gini yala gini ya mi malien de ta don gini ya mi te malien de ta la afanga fo bisexuel ya itige gata tawla hali ni mo mi fure ga kanyi yere fawla ndeisani anye jate mine munu ye umunjara ko atuma kele ka plenty da ekan ki ba harceler
et réseaux sociaux sans fait qui va harceler ko ga yida ka be adama de organe de fere ko mo ko kono na se na bolo na pumo na keru donc quatre plainte tiga ikamola ki wole la kana ko e nale anye mi me ambega sekoreka ko e nale ki na di prévu ko prévu munu ba yira c'est-à-dire kini atuma pour me nyon fait ko vocal ou non ko vidéo jusqu'à preuve du contraire n'était fait dala jusqu'à preuve du contraire faut ne sigle fleurom na n'était fait dala c'est vous ga den tege mantega tanina c'est vous ga den ala la tege tanina et ala c'est vous ye dondan kele c'est vous ye boda kele c'est vous ga de abe sa dala kanga e masa malo mai c'est vous ga de ma c'est vous ga den tege mantega tamalo la bamana ya dalilu kono c'est-à-dire anga dama de dalilu kono da jara nunu da manzo nunu u kumbu yere faka ni ko nunu ete ni kuma flamme c'est vous ga musoda ayi anga ta fe bolo obe sama ko mine ko suri ko nye c'est vous kono bogotigi ale ba shinden tani flato ka bo ka donke c'est-à-dire a donke to ko cho ba yo la ka furu e ala segu ka de ale de ka kangi jo ka bamona ta fe siri ka to sira disila e masara mani ki kala che yo koni ma were sira ka le woro ko le de no sura che ta tere ko no senjoro bolo je la ka dinga mi ta to flene kala ka ola ni mo ko were ya che se ala ka dinga nto ni mo ko were masega woro ko le na che ta te dinga imbe ta ka siri kana ala ye segu ka do nyeni kala like che o chenga ni tara balfa kisebe do bela ate doila e maye si sa malfa ki se bali perde betani de unye erbe ne fi mani de unyono on wani marabali nunu che bonya bali nunu on kwani te mate na on tanye fo parce que on shude banjo ko wallahi bilay depuis ni fadandomi halili esanu dine mande presse si mane benjo ngo depuis ni fadandomi na ifa senga karinde to dongli ntakale liga bi ntakale liga shini nte bi nte shini me beba don ko se ku ga muso ku meni kale liga aw kunye ta ke blo mina ne kono umujara malien don be kunye che ke e bla o mina ne kono meni e kala ga ta suro ni mina kele ifana kono ni bunyara aklima ni digirana ni ya kuma shuru ka kala ga da ka ki kono ma fana do mena galon kele tigaye mo ma dogo be ala man dogo te furu kwa gelene jara ni furula ni be bogotigi yala ibe ko do ke olu be passer ni furula ibo dabla ni ma dabla furu nyogoma flani nyogonche ni che de be muso janfa sama wallahi ala bi malo sugula c'est-à-dire i furu muso e ali te se ga sosoli ke mina no ya soro ko che c'est-à-dire ale de kele no ka furu bato ka furu bunya atiki janfa atika mana ko ke ni tari do mana ko la lebu ko la wallahi sama wallahi ay doni ngalo nyini nganna ala bi malo ki di i chema jiye mo beba ya teke malo do mani abeke malo kene kantadi jiye beba o kama adama denga fréquentation nga buni nimbe mabe jeli yake kasro imi yere da jeli yaka o tuma la ma bako danyo nuya bako donyo yaka jeli yake fuka taba ama kaba sanu no fe ama kaba wadi no fe o matata bambuya ka jeli yake kataka ban fuka masara maninga chi sama be ku tata bambu na ka soutien juru jigine mais si ça jeli demsenu aye jeli ya miliye beche aye jeli yake pata yore aye jeli yake koromatigeli yore aye jeli yake ne de bc ka jeli yake jene yake yore ka jeli yake pedo ujatigila ka jeli yake ginu ujatigila ka jeli ya yere ke ni mulbali ya mafara inyela ka ba iteke jeli non bora ko foyo ko nga jeli miliye te parce ko jeli miliye ka gele ni jeli miliye nyena on be bo akono ni jeli miliye chena anjole ba chama chela ko be ko kile sa do balute balu ere do se ati awa jeli miliye kono na la ça dit faire sugu beba kono bi isranya ko ijatike na ko abeba kono afolo ye anga senge ko jinetigi nunu nangaraba jinetigi nunu nangaraba tegere fola nunu kala banchi kala bandoko jola jinetigi nunu ngo jula jugudo kagala udo sunguruba promo kala udo ça dire lesbienne kala uga promo kala udo ça dire ka jena développer promo kala udo nu taru uga didadi bawsigi ko jina wuri la anagri jina ya blanfe anagri jina bebela ne ma fo ne ma de princesse yere ka jina do ngere la san no be filme chuko masa na foro ko jine benila hawo yere bo kale ko jorobo ni jaba sora benila ni ne nga jaba sora jigia ka nga jorobo jigia au pe fline couleur masisa mbendo opo kono sisa au bo kale ka chien ça dire ko jine be ma de princesse la depuis ala kanda fama dan depuis ala ki wole jine tena wo klotena ana ma de se fla bolo fla mbe kuma ni kunole ko mo ni finto be kuma ni kunole chuko ube to ula sigite about to giriba giriki giriu aba uta ko parent duguma
na yo to ko prend duma u ba lam ne ko u dala je ko u che ka tana wi a u jotan folo de voilà donc aba u che tento c'est-à-dire kata sokono no bla u beta damne ye sokono fa la tuguni ñogo ma digi la ñogo ma treke la o laban de beta laban ni SBN c'est-à-dire ni SBN te malita ni de me ka fo bisexuel ou de ou be chef ou be muso fe abeta laba o yere ma treke de ma mo langolo I kala ya no fe aka fuse ga ya no fe umunjara ma jugo mani ma c'est-à-dire ama deriga jugo nyuma ya ko kinyena kana ya no fe ka fuse ga ya no fe wi ya ma bona sigira ka ni ni ya ma bona asira ka ni adama den gere bagato adama bosita no ni mo jo me sega na atege da kurane ga ngafoko e umutala ne ma de princesse ko nte kadiya kan tege da kurane ga parce que jurumu menela ne ma tango jurumu dala chenlaw jango kana ka kariya kan tege da kurane ga ma fe mi tetole parce que ni tura sunguruba ko ka yala sunguruba fe c'est-à-dire ni sunguruba tege tara sunguruba la domina ba foko ani ele ku mo yi na nyon te jomba foko etala ni ka meni numéro bloqué c'est sûr numéro tiki gata la ni ka lambi bloqué John ba fo c'est-à-dire ko eno otikite c'est-à-dire ki te sunguruba tiki no fe mo ko shitof ni yala gini no fe ni domina gini nga problème nana wallahi billahi abe finye na tuguni c'est-à-dire ki yala mo gini no fe ko o gini ya yala kele ni ato tuguni iseranma kana ke ka fsa na kele ifurula kaba ikonomando ibe ni mo sugu pourquoi ibi yere bla koromatige lula pourquoi oye je bana ni je bana umutaga ni na do ma den je ni je bana aga WhatsApp bloqué aga Facebook bloqué hala we nyon soro mo na abolu be bloqué pour éviter ce genre de choses là bon ali ni umuma guinea ke c'est-à-dire nyani jian wuli che foi me to bon ko man den princesse mangalo chien akuna de mais chien ni umujara foga jian wuli to boto ni guinea kola parce que ali posu munu kera c'est-à-dire ko atuma ni meka disi goshi c'est-à-dire ka sera au bema ko atuma ku meka disi goshi ni ori keni umukwate c'est-à-dire ko ale atefoni retro ata me fachu me kai musoko ko parce que anna fa kai chakoni musoko ke kai musoko ke aula ko fa ire ba disi goshi ni ori amado ni te vie auto ko ni mali kuma shuni nai auto ko ni jamana kuma shuri ko e ma do ko nyon sro ko la ko kera manda de dépôt c'est très facile ne man de princesse ka bokana nenke pele ko chien ta ke nyerete mais na fura ki gani sigini na kani ko chien ta ki yerete ibe ni chien ta choko jume ni ko munu ni mo ya ta ka dire mais ba chien ta tana mi ne ta chien ta chukula mais programme de la communicative c'est-à-dire no manya ni ndala jeli ngo bijou pour be ide ameki makono bijou pour be no bijou pour ga pere vous be adorole tem rochila bijou pour de ni koyi a directrice mondiale Bamako bijou pour de do ministre mi mbe badala bugu amuso flana bijou pour de ni koyi c'est-à-dire a directrice générale Bamako anya fo be a vidéo be a vocalu be progrès na mako bala mba do mo abe bijou pour fana mineka to ko fara umunga abe soro ga do c'est-à-dire ko la loi da fale do kateka bimo ko kelenga kabe ka se berima amako ba ko fana prévula kale baramada tomi kala moko bandala kulela dongo do aw tomi kala moko da mana de dépôt la umu jara konomando den tawro la ne kumana sama wallahi ka konomando oromna ore kama ne kumana sino ni kona ko kuntala wallahi ne kutte kuma parce que ikana kala ka fse kerale akana kinyena ko fsa kerinyene ko umu konomando monsieur le progrès c'est-à-dire camara itega de dusuka nous do fla nous te mana de dépôt yo o kona nous beke mana de dépôt ay nous do cadre mana de poster sur les réseaux sociaux ako to on bolo les réseaux sociaux ka obe nous do kede na nous tegeta ni jamana kuma sulu ya koina ni faso kuma sulu ya koina afona ni beke mana de dépôt ça sinon obi na to an beja jora bolo nyesa de do rete mana de dépôt ko ayake alaka ma ko promo nous to tentento agwa to ngini akonu aya masuma ya doni ameni do ta dro kaninge manda de poster sur les réseaux sociaux agwa poster dro aba ukolu
aw menu ta ko get pièce détachée o malo ka jugu ma no ko bolé la taka eboy aw bi ga bolé la taka minge ko ba mbolo réseaux sociaux kaya o ka jugu ni bolé ko ba mbolo réseaux sociaux ga nani la sigi ko deika ni ala cho ka jugu ni bolé ne be kla ne be ni sigi blogo ayo ge peu abe nu do ge dro na yu mina ni pata pata dossier na dro abe singa ge to bu kwa jama je dro ku photo bla bla duguma dro ka poster réseaux sociaux no ya poster dro ambe si dro nganu tate ko kanga shije di jour parce que kuma la wala ba Facebook be suma ya kuma te andu fle ne kuma ine be ko india donc ambe no ta dro ko ke mandat de postelu ya ye mandat de dépôt nous toté ako to kan nous do ke mandat de postelu ye no ya ke mandat de postelu ye o mala sa an juge munu be réseaux sociaux gani avocat be na ko ne greffier de mali jol denga greffier de ne akwa te gringri ne placement no ko ina réseaux sociaux ga parce que jugement mana ga choko choko na mate même la greffier fait amanye voilà donc ne de ba to be nyana boya no donc abo ta ko poster ani nu ba bonyo na réseaux sociaux ga aw kana ni bege mandat de dépôt zomba ou ya to lu che atan kalabanchi go ou ya to lu de la jega na no be fera to soro iba fa ko kasonye nyona nunu iba fa ko maître Koulibaly nyona nunu olu ya anga jamana waritigu munu kume ka anga fin du gouvernement mo ba nunu olu de mine c'est-à-dire ka to olu datu olu de mine ka to olu datu mais olu ma ka utaini kayala staru ni nyon chedro ni mi mine kuma sra bo dala je katano ayo ko utote ntote ogwa ke alaye ka ke krai ka ke muso deni nkama agwa ni bla agwa ni to poste bana agwa ni to ngulu aw nega affaire ye nu to affaire nu te mana de dépôt ça aye ni mana de dépôt nu bla no aye ko to ni me mina dro abe bodo ko mana de dépôt aya ke ala la kla kama agwa ni mana de dépôt ko ntote agwa nu do ko mana de posteli abo to on bolo jamana et réseaux sociaux sans faire ambo lu nyana bo voilà agwa frega agwa umumbla ha abado muso kono mo chamambe bole meni bete datuli kuye sa na nu bega datuli kuye na yo funa tega ta dongo ko umne na partout là na réseaux sociaux ga ko nyantara juge da programme do ga faire ta kana kuma ta la de parce que ambe jamana joke na dega voilà uga umumbla ngata so anga ko nyanyina ni nga nyogo famia parce que jinatiki mi bala o kana boy na le ba disi de gauche kwa ye mo muso terege alega to ya alega na boy mais on va frère umuno ago labo aga ni toto amolo poster la réseaux sociaux ensemble ameni nyana bo ha agota zomba nunu mina ofuna edoka koi mo senga na utai na we doninge wa mande presse si bolaga ni le fo umungo kuma la nkla la peu voilà parce que an wa côté mo antemena comme anya fo ni problème me muso do la me jega nyogon deme comme na nga problème na ba fori ga boala ça dit ko kalabanchi tata do donc ameni ngele ni ameni to ni ngata nyefe voilà menen ta ko ni fo ni horoni na nklala ni jinatigi jinabe kasola siso o kuma la ga jina mata la bode ha awa atumata jinatigi kala banchi abe kasoko na jina ma la bo folo jina ma do kaka kanga boyoro jina ma la boyoro aw kono unyele ni ala cha kono unyele ayo shibo ko wuli ka to ko waridin ma ayo shibo ko wuli ka to ko waridin ma klebe bo o jole neno man de princesse manga ngudo ka boka ni kuma fo yo vite fait là n'était mo soutien n'était mo demenina a konaman dron do deinta yoro dro mo yoro de fo monsieur le programme ka tega da dusuka aka blaga ta den wolo ubani to poster amba nyana bo réseaux sociaux nous les réseaux sociaux affaire udo nous les réseaux sociaux affaire udo nous te mona de dépouiller bon on va ga clito awere la de beki ya clituire la parce que na il sugu fo na fana ni mi tega bora mi taka amna no réseaux sociaux ko fana tiga mlega ta date gude wa mega bijou pour affaire to ma kono ko be ko kele comme ina manya umutra na bijou pour fana ka kangata anga musique ni ngala anga yambla